भौणी मानक स्वागत अभिनंदन। आमे पूर्व कालांशरे काल्भेरिया कांदुची विषय पढ़ी। काल्भेरिया 300 वर्ष तलू शिशुर मुह देखि नथिला। से डोडो को खोजुथिला, कहीं डोडो आसुनी। प्रथमे से पहाड़ को पचारिला, तापरे मयूर को पचारिला, तापरे पवन को पचारिला, पवन तुमे तो अंधी कंदी सबुआड़े बुलुछ, तुमे देखिन मो डोडो को? पवन किंतु सबु देखिथिला, जहाँ ता आखि आगरे घटी जाइथिला। तेणु से किछि न कही चुप रही। तापरे डोडो को काल्भेरिया खोजी चलिला। पवन किंतु चुप न रही कहवा को चाहिला, कहीं काल्भेरिया गछ आउ केते दिन बंचिबो। ए कथा भाविकी पवन स्थिर कला, मु जो घटना सब निज आखिरे देखिछि से सब कथा काल्भेरिया आगरे कही देबी। से कथा को काल्भेरिया को कहवा पाई स्थिर कला। ए पर्यंत आमर पढ़ाइला। तापरे देखिबा, पवन कही चलिला। काल्भेरिया चुप होई शुणी बसिला। पवनर निज आखि देखा घटना सब से कहानी नथिला, थिला सब सत। 1507 मसीहा कथा। भारत महासागर भितरे जहाज चलई आसी सेमाने मॉरिशस रे ओल्हई पड़िले। गोरा पर्तुगीज साहब वाणिज्य बेपार थिला तांकर बेउसा। प्रथम दिन यही डोडो माने ही तांको मॉरिशस भूमि रे स्वागत जणाइथिले। परे परे जहाजर धाड़ी लागिला। साहब आसिले, जिनिस आसिले साहबर साथी बिलेई आउ कुकुर। तापरे पवन कौन कला, जहाँ सब आखिरे देखिथिला सब कथा काल्भेरिया आगरे कहिला। से कथा गुड़ाक थिला सत, कहानी नथिला, मिछ नथिला, सत घटना सब पवन काल्भेरिया आगरे कही चलिला। कौन कहला ना 1507 मसीह पोर्तुगीज माने भारत महासागर देई जहाज चलई मॉरिशस जंगल रे पहुँचिले। जेतेबेले सेमाने मॉरिशस जंगल रे पहुँचिले, से मॉरिशस जंगल रे डोडो पक्षी बास करुथिला। से डोडो पक्षी ही तांको प्रथमे स्वागत कला एवं पोर्तुगीज मानक सहित बिलेई आ कुकुर आसीथिले। पारांक जाति भाई हेले भी डोडो उड़ी पारिबाकू अक्षम। देखिले मन मोहिजीव, एपरी नुह, किंतु भारी शांत धीर स्थिर। डोडो किछि छोटिया पक्षी नुहे, 15 ରୁ 25 केजी हेब तार ओजन। भारी सरल प्रकृतिर, एते सरल और निष्कपट जे ताकू निहाती बोका बोली भी कहा जाई पारिबो। डोडो पक्षीटी देखिबाकू पारा परी। पारा जेमती सरल निष्कपट, सेमती डोडो पक्षी मध्य सरल निष्कपट। तांको पाखरे छंद कपट किछि नाही। तेणु पारा उड़ी पारे, किंतु डोडो पक्षी उड़ी पारे नाही। कहीं तार ओजन बेसी होइतिबारु से उड़ी पारे नाही। भारी सरल निरीह प्रकृतिर पक्षी सिए। डोडो जो मानक दिने स्वागत जणाइला, से माने ही हेले तार पहिला नंबर शत्रु। पहिला नंबर शत्रु होची प्रथम शत्रु। बिलेई डोडोर बसा खोजी अंडा खोजी लागिगला। जे मानक दिने डोडो स्वागत जणाइथिला, सेही माने ही तार प्रथम शत्रु हेले। बिलेई डोडोर बसा खोजी अंडा खोजी लागिला बा अंडा खाइबारे लागिगला। डोडो शावक मानकर तंटी कणा करी रक्त पीगला। डोडो शावक होची डोडो छुआ मानकर तंटी कणा करी रक्त पीला। कुकुर भी डोडो ऊपर को झांपी पड़ी तार प्राण नेला। पोर्तुगीज मानक सहित जो कुकुर मध्य आसीथिला, से मध्य डोडो ऊपर को लंफ देकी तार प्राण मध्य नेला।
ମାଂସ ପାଇଁ ଶାହେମାନେ ଡୋଡକୁ ଶିକାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଡୋଡକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ମାଂସର ଖାଇବା ଲାଳସାରେ ବା ମାଂସ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ଡୋଡ ପକ୍ଷୀକୁ ଶିକାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ଡୋଡ ମାରିଦେଲେ 20ରୁ 25 କେଜି ମାଂସ। ଡୋଡ ଶିକାର କରିବାଟା ତ କିଛି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ଶିକାରୀକୁ ଦେଖି ପଳାଇ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ସେ ବନ୍ଧୁକ ମନକୁ ବୋକାଙ୍କ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥିବ। ବନ୍ଧୁକ ଢୋ କରେ, ଡେ ଢୋ ସେଇଠି ଠୋ ହୋଇଯାଏ। ପଲ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଡୋଡ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ବି ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି ଜଳ ଜଳ କରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ପଳାଇ ଯାଇ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାର କଳା ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ମାଲୁମ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମରିସସ୍ରୁ ଡୋଡର ବଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ମାତ୍ର 175 ବର୍ଷ ଭିତରେ। 1507 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଡୋଡ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା। ଆଉ 1681 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ଡୋଡଟି ଶିକାର କରିଦେଇ ମଣିଷ ଜାତି ଡୋଡର ବଂଶକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଲା। ଯେଉଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡୋଡ ପକ୍ଷୀର ବଂଶକୁ ଲୋପ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେହି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡୋଡର ମାଂସକୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଡୋଡ ପକ୍ଷୀକୁ ମାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡୋଡ ପକ୍ଷୀର ବଂଶ ଲୋପ ହେଲା। ଡୋଡ ପକ୍ଷୀକି ମାରିବାରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ସହଜ ଭାବରେ ଡୋଡ ପକ୍ଷୀକି ମାରିପାରିବେ, କାରଣ ସେହି ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସରଳ ନିରୀହ। ଗୋଟିଏ ଡୋଡ ଯଦି ସେହି ପଲ ଭିତରୁ ମରିଯାଏ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଡୋଡମାନେ ବି ନ ପଳାଇ ସେଇଠି ବସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାର ଉପାୟ ଜଣା ନଥାଏ। ସେମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଡୋଡ ପକ୍ଷୀକୁ ମାରି ତାର ମାଂସ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଡୋଡ ପକ୍ଷୀର ବଂଶ କମି କମି ଶେଷରେ ଡୋଡ ପକ୍ଷୀର ବଂଶ ଲୋପ ହୋଇଗଲା। 1681 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ଡୋଡଟି ଶିକାର କରି ମଣିଷ ଜାତିଟା ଡୋଡର ବଂଶକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଲା ବା ବଂଶ ଲୋପ କରିଦେଲା। ପବନର କଣ୍ଠ ରୋଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ତଥାପି କାଲଭେରିଆକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ସେ କହିଲା, ଯାହା ହେବାର ତ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦନା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ପବନ କାଲଭେରିଆକୁ କହୁଥାଏ, କାଲଭେରିଆ ଡୋଡର କଥା ଶୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋଇଲା। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଡୋଡ ପକ୍ଷୀର ବଂଶ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି, ଡୋଡ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ମୋ ଦେହକୁ ଆସିବନି ବା ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, ମୋ ଦେହରେ ବସି ଘୁମେଇବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ, ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପବନ କହିଲା, ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦନା। ଯେତିକି ପଢ଼ା ହେଲା ତାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। କଠିନ ଶବ୍ଦ ସାହାବ, ସାହାବ, ସାହାବ ହେଉଛି ସାହେବ। ସାହାବକୁ ସାହେବ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବେଉସା, ବେଉସା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟ, ବେଉସା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟ, ବେଉସା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟ। ନିଷ୍କପଟ, ନିଷ୍କପଟ, ନିଷ୍କପଟ ହେଉଛି କପଟ ଶୂନ୍ୟ, କପଟ ଶୂନ୍ୟ, ନିଷ୍କପଟ କପଟ ଶୂନ୍ୟ। ଶାବକ, ଶାବକ ଅର୍ଥ ଛୁଆ, ଶାବକ ଅର୍ଥ ଛୁଆ। ପହିଲା, ପହିଲା ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ, ପହିଲା ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ। ନିଶ୍ଚିହ୍ନ, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥ ଲୋପ କରିବା,
ମନେ ପକାଇ ଗୁଣ ସବୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଛି ଗୁଣ ସବୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଛି। ମାଲୁମ ଅର୍ଥ ଜଣା ପଡ଼ିବା। ମାଲୁମ ଅର୍ଥ ଜଣା ପଡ଼ିବା। ଯେତିକି ପଢ଼ା ହେଲା ତାର ଘର ପାଠ କରିବ। ଘର ପାଠ ଏକ ନମ୍ବର, କେତେ ମସିହାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଦେଇ ମରିସସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଡୋଡ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଡୋଡକୁ କେଉଁ କଳା ମାଲୁମ ନଥିଲା? ଡୋଡକୁ କେଉଁ କଳା ମାଲୁମ ନଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କାଲଭେରିଆ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ଓ କାହିଁକି? କାଲଭେରିଆ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ଓ କାହିଁକି? 5 ନମ୍ବର କାଲଭେରିଆ କେତେବେଳେ ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା? କାଲଭେରିଆ କେତେବେଳେ ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା? ଏଇ ଘର ପାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।